Alright, so good day everybody. So today we're going to be finally no, ang pinaka-final, I mean, maybe ang pinaka-final nga main topic na to ay mao na gini siya. Ang sao na to pag-build ang application nga ma-install sa tong phone, like ang sao na to like mag-create na tag APK ba or AAB, or if kinahanglan mo i-push sa App Store or sa Google Play Store. So mo na tong buhatan karon, but sa atong focus, we're going to be focusing on Android lang sa kay I think mas simple, and I think most of us are using Android, but we can also do for the iOS. But for now, we are going to be demonstrating for Android only. Okay, let's go. So, building the app with Expo. Muna siya itong create on road. So, Expo Go versus Build. So, itong typically gigbuhat sa una, or itong buhatan ko is kanang ako nang mugamit ng dev server. So, Expo Go, this is a sandbox development client you install sa itong physical device or sa emulator para itong makita or ma-preview itong app niya instantly sa development. So, while mag-develop ta sa itong application, wait, naka ba? Okay, okay. Paranoid lang. Kay, pag last ato, wala na akong na-record. Anyways, next is we need to be Expo Go niya lahi na sa tong build. Kay kaning mag-build is knowledge kay fully packaged app binary, which is APK or AAB sa atong Android. So ato sa tan-awon ang ilang difference. So IPA pod sa iOS. So mo na siya katong mga APK gud no, katong mga full good nga installation ba sa atong application. So mo na siya. This is the build na gud. And then what is an EAS build? So EAS means Expo Application Services build is Expo's managed cloud service for compiling your React Native into distributable binaries rather than configuring local Android Studio or Xcode environments. So nakahindot sa Expo kanilang EAS is at mag-upload ra ka ngadto no nara kay CLI, mag-upload ra ka silang cloud, sila na mag-build sa imong application, mag-create na sila APK or AB depende sa imong profile or depende sa imong pag specify sa pag-build. So muna siya. Okay? So let's do it. Multi-platform and okay. So why build the app? So there are several important reasons why building a proper binary goes beyond what Expo Go can offer. So this is like of course, mo na siya i-build. Like, let's say, mo na ka, already na yung final project. So, maka-install na ka sa real devices, maka-test na ka outside sa imong development servers, sa imong Expo Go development. And then, of course, sa final project readiness. Okay, goods. This is your milestone na, no? Very good. So, na kay GitHub, ay, sige lang. Okay, ato na balik. So, mag-git na sa daron. So, na kay GitHub na kay source code. And of course, tapat na sa APK. Okay? So, muna siya. Ito na buhaton ka doon, class. So, step 1, we have to install using the EAS CLI. So, natay mga steps diri kung saan itong buhaton. So, natay steps, natay default. For example, default is default ni siya kani is para sa atong APK. So, ito na lang kunin later. So, step 1, tara. Sulat ta. Step 1, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Asan na to? Sa class. Uy, dira. Naka ni, pwede rin ako i-close. I think this is working na. Ako na siya i-close. Siya paungo niya. Ako na siya i-close. Good na siya class. So kung let's focus na sa itong CLI. Let's stop our development server running diri. Okay, stop. Okay, stop na siya. Now, what we need to do is, I'll show you a clear. We're going to be configuring our CLI. So, mag-install sa tag npm install g ES-CLI. So, npm install g ES-CLI. So, ang pasabutan is mag-install ta og ES-CLI. So, CLI ni siya sa pag-build. Nya kaning -g, pasabutan is global. That means, ang kaning CLI nato is dili lang siya like sa kaniya to ang project, kundi dili siya limitado ba sa kaninga project, kundi system wide siya. So if naka-install mo ani once, dili na mo ma-install ni balik. So sa tong case, okay, so ma-install sa siya sa system wide na tong okay. So mag-wait lang sa tani kadjut kay basig madugay pa ni. So kung lang sa siyang i-pause and mabalik lang ta later para dili siya taas. Okay, so I think once that's done, no, naka-install na ta sa to ang ES CLI. I-install na to niya.
Right ah. Okay, sorry. Gusto na to niya, dapat mo login na sad ta. So actually dapat mag-create sa tag account sa to ang uh, mag-create sa tag account. Matata sa kuan, matata expo. Ari ta sa expo, ari expo.dev, mag-create sa mo account. Okay? Niya mag-set mo password. For example, ato to sa to ang ako lang. Okay. So expo.dev. So sa ako ang account, ari sa diri. Okay? Alright. So sa kuha is gigamit na kong kuan is ang ato ang nigamit ra ko diri og basta diri dapita is ang gamit nga pag-register is Gmail kanang Google account. Now if magamit ka Google account dapat mag-set sa ka sa imong password. Kay mo man na gamiton diri i-login nimo. So sa akong case I think naka-login naman ko. So ang button diri is yes login. Uy, anong as mo ni? EAS login. Okay, so, okay, login naman ko as akong account. So, no na lang ko. Okay, so, once naka-login na ka, okay na, login naman. Naka-login ba? Okay, yes, continue email or username. Alright, ako lang na i-post para, ako sa i-post para, okay, mag-login po. Okay, so, muna ko login. So, after na to login, let's go to the step 3. Step 3 is we need to configure the project. So next na nga command is build configure. So what it does is that it detects our project, iyang tanaw ni mong app.json kani siya. Kani yun yung tanaw na itong app.json diri. So yun yung tanaw, ano siya basa? Oh yeah, mo na din oh. Yun ang basahon. Specifically kaning expo yun ang basahon. Say name, say slug, say version na so maybe ito lang ang i-change. Okay na siya. Ayan, okay na siya. Afterwards is mag-create siya iyahang eas.json. So this is a new configuration file is generated at the root sa project. So muna siya mo-define sa itong build profiles. After na mag-define sa itong build profile, like development, preview, production, it's going to be ready to be built na. So afterwards, we can then just do the kaning siya, EAS build configure. So EAS build configure. Enter. So as you can see, wala pa tay kon diri no. Wala pa man ta diri. Ang napa nato diri is yes. Okay, so wala pa man tay project ngadto sa tuang expo. Mag-create tag bagong project. So yes. Okay, so once mag-create tag project, so we're going to be linking our local projects sa tuang USS. Ay sa tuang sa tuang local. So which platforms do you like to configure for ES build? So for now, we are going to be using Android. So ato lang i-use or our keys, arrow up down ana. After na Android, i-enter nimo. So once okay na, as you can see, nag-generate siya ng ES.json. This is the build profile. As you can see, we have a lot of here, no? Natay remote, natay CLI and sa version ng CLI and sa yung build. Now we have this build. So we have this JSON, no, is CLI build and then submit. Now ang kaning build ato ning usbon. Dapat mo pagawas ta og kanang ipiki gali. Dapat atong build type is ipiki kay usually ilang default mo gud ani class kay kanang AAB. Okay, ato daw nay tanawon sa may difference ng ipiki ug AAB. Okay? Okay. So, diri dapita ang saan to dapit itong AAB na ako. AAB. Dara. So, ang kaning AAB para ni siya sa Android niya mo ni mong gamiton ng file para i-submit sa Google Apps sa Google Play Store. If ganani mo i-submit imong Google Play Store for review para ganan murag ma-publish siya sa Google Play Store ba, that AAB files imuhang ihatag nila kay mo lang i-review. But sa atong case, like ato raman ng mga devices, atong gamit is kanilang .apk. More siya. And more siya itong i-distribute. And for iOS, ang gamit is .ipa. So, diri sa to ang kuan,
No, so mo na siya build profiles, distribution, customizable, ano siya. So ma-customize na to atong build profile. So this is our build profile. So mo na siya mag-determine unsaon na to pag-build ato ang application, no? So first, ato lang siyang ilisdan, ato ning i-modify diri. So this is what we need to do to modify our ES.json para maka-build like APK. Kay again, default mo gud niya is mo na siya yung default mo good kay APK ay yung default kay AAB sa taganan ana. So mo na siya dapat. So CLI block, production, auto increment plus, app bundle. So kani si app bundle mag output siya AAB. So upload po siya AAB and kaning preview build type APK. This tells AES to output a .apk file for as a preview profile, and APKs can be directly installed sa itong Android devices without going through the Play Store. So this is very perfect for testing. And submit block, so this submits our build profile for production, either if ganahan ba mo largo siya sa Play Store or diri lang. Okay, so mo na siya tong buhaton class. So natay tulo ka book mga property need to i-add. So Android build type APK, Android build development build twice. So ito siyang i-add class. So build, there's a build preview, mag-create a direct preview, distribution internal, preview dire. So kani siya mag-add ta diri og Android. Android build type APK. Android. Yeah, build type Android. Ay, wait. Dili this one's a preview. Android. So build type APK. And okay, that's it. APK and sa panisya diri production auto increment true. Okay, goods na siya. Ni-add na po na to is Android build type app bundle. Ari, comma Android, enter. Build type is app bundle. After this is okay, I think that's it. So sa tong submit block, okay na siya. That's good. So mo itong need i-add para makakuha tag APK na output, no? Sige. So natay tulo ka add build type app bundle through production auto increment, build type is preview, build type Android build type app bundle, auto increment true, production, review, distribution, build. Okay. Okay. So natay preview. So as you can see, natay build rin, no? CLI, build, and production. Ay submit. But and there is sa pag-build niya, natay development, preview, and production. So sa development is internal distribution lang. While there is a preview is internal distribution and then mag-build siya og APK. Nya sa atong production is mag-create pud siya og .aab para sa production like deployment ba sa atong Play Store. So pwede na niya largo ko niya. Iyang pag-submit kasi gamiton ang production ninyo. That's it. So let's save. Okay, and we can then just build the app. But for now, I think we need to yes, we need to build the app. Build na for Android. So kanis siya class i-compile niya ni is imo ang default. But para makaka-create kitag APK, kani siya atong gamiton. So EAS build p Android dash profile preview. So mo na siya tong gamiton. So EAS build wait. We need to actually before na to siya i-build, magkuhan sa ta git status. Uy.
Okay, as you can see natin modified nga applications. So ato lang na siyang stage to ang bag-o nga changes kay nag-usab-usab yata no. Okay, so git status. So git add sa itong mga bag-ong ipang-add. And oh, wait a minute. Okay, git commit na talargo eh. Git commit message is, added tabs and stuck. Okay. Okay, so first what we need to do day kay we need to clean up everything. So kaning .expo na to class, pwede rin na to i-delete. Hindi namin siya needed. Delete na ko VS Code, i-delete na lang na niya. And once that's done, limpyo na siya. Okay na siya, limpyo na. So once limpyo na siya, balik niya sa git add, git commit. Ay, wait a minute, murag okay naman. Git status. Yes, nato na delete lagi. Git commit. Let's say deleted unnecessary files. That's good. And then we can then, if limpyo na tanan, we can then do the EAS build p android ato i-specify nga platform, no? So EAS build specifically platform is Android, and then dash dash profile na tong gamiton is of course ang katong preview. Kay mo to tong gamiton dili man tanan katuro man preview para pod magpadali ta niya. Ana. So after ani is atong i-enter, and this is going to take a long time actually. Depende sa complexity sa imong application, mo take siya og maybe mabot siya sa oras or maybe more. Depende siya. But sa tuang kuan, sa tuang case, gaan naman na application. So maybe magtala siya 15 minutes max. So yung buhaton class is mo adto siya diri sa tuang expo, no kaning expo nga natay dashboard rin niya na koy bag-o nga natay bag-o diri nga app. So kani siya nga app atong tan-aw nato diri unsa may wait. So kani siya nga application is so siya tan-aw makita nato yung pag-build, no. Saan na siya? So wala pa yun itabo kay nag-set up pa siya. So unsa may name sa itong application, of course ako lang siyang i-enter para muna na siya yung default. So enter, yes. Initialize version, generate a new key store, y lang bagong nga key store, merge credentials, Android credentials nimo. So this is it. It's gonna compress your files and then you build. Yeah, afterwards ani goods na siya class. We're just going to be waiting na, no? Mag-wait lang ta ni once nga okay na siya niya, wala problema. I-queue na niya ang build niya. Mag-wait pa ka sa cloud. Kay upload pa man niya sa cloud ang imong build. So napakay Q3. No? We are still at the free tier. Kay free raman sa ta. So mag-uwat sa gid ta kano sa mahatag ang ato ang file ato sa cloud. So wala pa tay activity kay pa man niya gi-build. So hopefully yan na ning i-build. Okay, so wala pa gid. Wala pa isod. So mag-wait lang sa ta class. So ako lang sana siyang ikon. If successful siya, pakit-on mo sa iyang kuan ha, sa iyang sa tong APK, or pwede mo mag-download sa APK yourself. Alright, so ako siya pause, then we'll go back after na mahuman siya, okay? Okay, so as you can see, ano na tayo activity. So ni-build na siya class. So wala, build na siya ba. Okay, nag-build na gid siya. Mag-wait na lang ta until mahuman. So ako na siyang i-pause para mahuman siya. Okay, so it's gonna take a lot of time. Okay, so I think okay na siya. So finally na-build na nato atong application. So ni-show siya diri og build finished, as well as na siya QR code para inyo siyang pwede rin ninyo pwede ninyo i-scan and then maka-download mo sa APK. So you also have this link here. So you can scan the QR or open this link. So kung siyang i-know kanang gingon diri install and run, okay na siya. So after na is na may application.
So ako karon is ako na siyang i-show ninyo, ako na siyang install sa application, and ako na siyang i-open sa ako ang phone, okay? So I'm gonna open my phone right here. There is a screen. So this is kuha na siya kanang sa kuha na gini siyang cellphone. Ako na siyang gi-link ang screen sa akong phone. So move na ako no dire. So ako na siyang na-download. So mo na siya ang task na demo. As you can see, mo na siya. And as you can see, mo lang gini. Since this is the final application that we have, and ako na siyang ato lang i-test. Open task, so mag-add na tag task. Let's say hello, and blah blah, ongoing, yeah, save task, and okay. So ni-save na siya, so we can see the details. We can also edit it. At I try if maka-edit ba ta, blah blah, finish na, update, and boom, man na. Yeah, what if ito i-delete? Dapat mo-show gapon siya. Okay, nice. That's it. That's our application with full CRUD on SQLite. This is it. This is the final one. And if nakasunod mo at the end sa kanina sa tong discussion, so kung unsa yung gibuhat kara inyo ang mini notes app, hopefully the same gyud sa ako, or hopefully nga mao gini siya. Mini task niya ko pero sa inyo is mini notes. So, hopefully, if nakasunod jud mo sa atuong demonstrations from activity 5 until sa kani, hopefully the same gid siya. Okay? Okay, this will serve as your final project pod class. So, dapat maka-send mo na ako sa inyong GitHub repository, and then maka-build na gid mo sa inyong application, and yung ma-show na ako, and then I'm gonna question you a little bit. So, mo na siya. Okay, so wala na sa tayo final written. Mo na gina siya class. Okay, so that's it. Mo na ni. Nanagit final ginatong application. So na siya diri. It's living on my phone. I don't need internet connection. Pero karon need ko internet connection kay nag-link ko sa ato ang laptop. So ana ta. Ana, di ba? It's very simple but it's really working well. And we finally have a final application nato. So this is it. Thank you so much for listening, and goodbye.